Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di dalam Masjid Agung Al-Falah Provinsi Jambi. Masjid yang sangat ikonik, masjid yang terkenal dengan sebutan nama Masjid Seribu Tiang. Alhamdulillah kita bisa hadir pada siang hari ini tentunya dalam acara siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang akan diselenggarakan di dalam Masjid Agung Al-Falah Provinsi Jambi. Alhamdulillah kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama tentunya dari TVRI Jambi dan juga pengurus Masjid Agung Al-Falah Provinsi Jambi, tentunya juga dari pemerintah Provinsi Jambi. Alhamdulillah juga, alhamdulillah sekali lagi saya katakan bahwasanya kegiatan hari ini sudah diselenggarakan ataupun diselenggarakan dengan kamera yang begitu canggih, kamera PTZ, kamera yang dapat dioperasikan dari jarak jauh ataupun dikendalikan dari jarak jauh. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, sholat Jumat yang akan dilaksanakan dalam Masjid Agung Al-Falah yang ada pada saat ini tentunya akan dilaksanakan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kegiatan sholat Jumat, kegiatan ibadah sholat Jumat pada hari ini di mana petugas sebagai imam yaitu Dr. Haji Muhammad Alamsyah Al-Hafiz MPDI. Selanjutnya sebagai khotib Haji Muhammad Amin Abdullah SKM MKes dan sebagai Bilal Mukminin SPD MPD dan sebagai qori atau muazin Muhammad Aswandi SPDI dengan tema khutbah hari ini yaitu 6 perkara yang merusak amal kebaikan. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, siaran langsung ini diselenggarakan dari Masjid Agung Al-Falah Provinsi Jambi. Dan tentunya kepada seluruh pemirsa TVRI Jambi, saya mengucapkan selamat menyaksikan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قونا في دين الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معانديهم رب اغفر لنا بالخير ويا خير الناصرين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان وشرفنا بخير أمة القرآن وشرفنا بخير أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وقدوتنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله كما يليق بكماله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين rahimakumullah. Teruslah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Kalimatani, dua kalimat khafifatani 'ala lisan, ringan di lidah,
Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, yang membacanya dicintai Allah. Kalimatnya adalah subhanallah wa bihamdih. Sambil niat i'tikaf di dalam masjid ini, sucikan Allah dan pujilah Allah. Mudahan akhir napas kita dihantar dengan kalimat la ilaha illallah. Zayyinu majalisakum bis salah, fa inna salatakum alayya nurun yawmal qiyamah. Hiasilah majlis-majlismu dengan salawat. Kita perbanyak salawat di tempat yang mulia ini. Fa inna salatakum alayya, maka sesungguhnya salawat yang dibaca atasku, kata Rasulullah, nurun yawmal qiyamah, dia akan menjadi cahaya di hari kiamat. Lil musalli alayya nurun ala sirat, man kana ala sirat min ahli nur lam yakun min ahli nar. Salawat yang dibaca untukku menjadi cahaya di atas jembatan sirat. Siapa orang yang bercahaya di atas jembatan sirat tidak masuk ke dalam neraka jahannam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian selanjutnya marilah terus kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insan yang paling mulia, inna akramakum 'indallahi atqakum, adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 5 cara untuk memelihara takwa kita. Yang pertama, tepatilah janji kepada Allah. Yang kedua, selalu senantiasa merasa diintai oleh Allah dimanapun kita berada. Yang ketiga, selalu memeriksa kesalahan diri kita. Yang keempat, beri sanksi jika diri kita maksiat kepada Allah, bertaubat. Kepada manusia kita minta maaf. Yang kelima, mujahadah, bersungguh-sungguhlah di dalam amal-amal saleh. Mudah-mudahan segala amal-amal saleh yang terkumpul selama ini menjadi tabungan ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang cerdas adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah yang banyak menghitung persiapan dirinya dan beramal saleh untuk persiapan menghadapi Allah Tuhannya. Namun diingatkan, ada 6 perkara yang dapat merusak amal saleh kita. Dalam satu ketika Nabi kita bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami daripada Adi bin Khatim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang meruntuhkan dan merusak segala amal baik yang bagus yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah. Kita berlindung kepada Allah, dijauhkan dari segala amal buruk ini, sehingga amal saleh kita menjadi bekal yang bercahaya kelak ketika kita menghadap Allah. Apa yang pertama yang merusak amal kita? Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk dan senantiasa mencari kesalahan orang lain sampai dia melupakan kesalahan dirinya sendiri. Coba masing-masing diri kita hari ini, di sisa umur yang tinggal sedikit ini, berkomunikasilah dengan diri kita, berkomunikasilah dengan hati kita. Apakah setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, habis energi kita untuk mengoreksi orang lain, melihat kesalahan orang lain? Hati-hatilah, sebab itu salah satu perbuatan yang diingatkan oleh Nabi kita, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk dan senantiasa mencari kesalahan orang. Kita sadar hari ini, jangankan kita berbuat salah, berbuat baik pun kita disalahkan orang. Maka ketika orang membicarakan kita, tergantung siapa yang membicarakan itu. Jikalau dia orang yang tulus ikhlas, sahabat mulia kita, dia cerita tentang kita yang baik-baik. Tapi kalau orang itu ingin menjatuhkan kita, memusuhi kita, maka bahasa yang keluar adalah bahasa yang buruk. Rasulullah mengingatkan, dan ini pahala bagi orang yang sabar atas kejahatan orang lain. Di antara orang yang Allah tidak hisab lagi nanti di yaumil qiyamah adalah al-ihsan ila man asa'a ilaik.
dia konsisten istiqamah, fokus berbuat kebaikan, kendati orang itu mengirim energi kejahatan kepadanya. Bahkan dalam solat ia mendoakan kepada orang-orang yang jahat kepadanya. Dan ini adalah satu di antara insan yang nanti terpilih di atas jembatan sirat, melesat seperti kilat, bahkan tidak dihisab. Keluar kita dari Masjid Agung Al-Falah ini, hentikan untuk menilai keburukan orang. Kalaupun ada orang yang menilai kita buruk, balas dengan kebaikan, karena itu adalah tiket kita menghadap Allah tanpa hisab. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, terlampau keras hati, alias kejam dengan orang. Orang yang keras hati biasanya tidak lagi menerima nasihat orang lain, tidak lagi menerima pendapat orang lain. Dia hanya tenggelam dengan kebenaran dirinya dan merasa benar dengan dirinya sendiri. Sehingga ketika ada orang yang meluruskannya, ada orang yang dengan kasih sayang mengingatkan dan mengkritiknya, dibalasnya dengan kemarahan, kadang disantetnya, bahkan keinginan dia memasukkan orang ke dalam koran untuk memfitnahnya. Ini orang keras hati yang siap-siap hancur semua ibadahnya. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi pemilik qaswatul qalbi, pemilik hati yang keras. Ma'asyiral muslimin, teman seperjalanan menuju kampung akhirat. Yang ketiga yang merusak amal kita adalah hubbud dunia, mencintai dunia yang berlebihan. Al-Quran senantiasa mengingatkan kepada kita, apapun yang terkumpul di muka bumi ini hanya tinggal menunggu hancurnya. Rumah kita menunggu lapuknya, mobil kita menunggu rontoknya, bahkan tulang belulang kulit tulang kita semua menunggu hancurnya. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan hancur, di sisi Allah lah yang kekal abadi. Tapi berapa banyak orang yang cinta dunia, dibutakan mata hatinya, seolah dunia menjadi terminal akhir baginya. Asbab itu dia tak lagi hirau akan apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia tumbur semuanya, dia terbas semuanya. Yang penting dia dipalidasi sama orang. Hari ini 99% manusia di muka bumi minta pengakuan, gila pujian, ingin dipuji dengan kekuasaannya, ingin dipuji dengan banyak hartanya. Akhirnya tumbuhlah akar kecintaan dunia yang berlebihan, yang itu membutakan hatinya dan menghancurkan segala amal ibadahnya. Yang berikutnya, wa qillatul haya, sedikit malu. Bukankah dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan ada 4 permata diri manusia? Permata pertama akal. Akal dirusak dengan dendam dan marah. Yang kedua agama. Agama dirusak dengan saling hasut, di mana satu majelis mengklaim majelisnya paling benar, majelis orang sesat, majelis orang tak benar, dan majelis orang itu halal darahnya. Saya baru kemarin bicara dengan Densus 88. Ternyata masih banyak di antara umat Islam yang menghalalkan darah saudaranya hanya karena beda pengajian. Hati-hatilah. Katsirul ahzan, banyak menangis Rasulullah akibat perbuatan umat akhir zaman ini. Terus menetes air mata beliau karena Allah bukakan di akhir zaman ini umatnya akan berpecah belah. Sulusun minal ghibah, umatnya tenggelam dalam saling menghancurkan dengan ghibah. Sulusun minan nimah, umatnya saling menghancurkan dengan namimah, adu domba. Dan itu mengeluarkan deras air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mendidik kita seperti itu. Lihat waktu perang Uhud, dia menahan tetesan darahnya sampai sahabat memperhatikan kenapa Rasulullah mempertahankan tetesan darah agar tidak mengalir ke bumi. Selesai perang Uhud, buru-buru sahabat mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, tadi kami lihat engkau sibuk menghapus darahmu agar tidak menetes di tanah. Sebab ketika itu Nabi kita helmnya pecah, bagian helm itu menombak pipi mulia Rasulullah, patah gerahamnya, menetes darahnya. Dia tahan tetesan darah itu jangan sampai jatuh ke tanah. Maka ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ditahan? Apa kata Nabi? Baru saja malaikat datang membisikkan di telingaku,
Ya Muhammad, andai kata satu tetes darahmu jatuh ke muka bumi, akan kami hancurkan semua musuh-musuhmu di lembah Uhud ini. Aku tidak mau musuhku di lembah Uhud hancur. Ku tahan darahku. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak biarkan saja menetes agar dia musnah semua? Perhatikan jawaban Nabi kita. Aku diutus Allah bukan untuk melaknat, tapi aku diutus Allah untuk berdakwah dan menyebarkan rahmat kasih sayang di muka bumi ini. Tapi orang yang hatinya keras, padam kasih sayang itu. Dan ini ciri orang yang matinya su'ul khatimah, hati yang sudah membatu. Berikutnya watulul amal, panjang angan-angan. Saudaraku, berhitunglah kita. Hari ini usia saya genap 60 tahun. Usia 60 tahun ma baina sittina ila sab'in. Itu adalah umur di penghujung 60-70. Kalaupun ada yang 70 tahun lebih, jumlahnya tinggal sedikit. Namun rahasia pencabutan roh itu rahasianya Allah. Mau muda, mau remaja, mau tua, persiapkan diri sebaik-baiknya. 70 kali sehari malaikat Israel bertanya, ya Allah, kapan ku cabut nyawa si fulan itu? Imam Ghazali mengatakan, aneh manusia dalam kelalaian, padahal kain kafannya sudah ditenun. Jikalau engkau ingin berangan dengan cita-cita dunia, boleh, tapi jangan sampai dunia mendominasi hatimu, sehingga lepas engkau kontrol seolah dunia segala-galanya. Kalaupun dikasih Allah dunia, tumpahkan untuk akhirat. Wahai orang kaya, di hartamu ada hak-hak mustahik. Jangan sampai hartamu itu membuat lingkaran api neraka jahanam. Hitung semua hartamu. Saat ini saat kita makan 3 piring, di luar sana ada ribuan saudara kita mengais sampah mencari sesuap nasi. Air mata mereka tak kering. Ada yang uang sekolah tak terbayar, ada berobat yang tak terbayar. Sementara penguasa pamer dengan hartanya di medsos, dengan segala macamnya, melukai hati orang-orang miskin. Perhatikan, bahwa Nabi kita sering menangis melihat bagaimana si yatim menderita. Dia mengumumkan ada yatim di Madinah, Muhammad ayahnya. Hari ini siapa pejabat kita yang mengumumkan akulah ayah yatim? Belum kita dengar banyak, tapi mudah-mudahan ke depan akan ada. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, wadhimul la yantahi, zalim yang tak berkesudahan, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang dia pikirkan bagaimana menjatuhkan orang, bagaimana menghina orang, bagaimana mencela orang. Beruntunglah orang yang dipikirkan untuk selalu dijatuhkan. Beruntunglah orang yang selalu dipikir untuk dihina. Karena itu cara Allah menambah saldo pahala kita. Sebab apa? Orang yang disakiti itu dosa-dosanya melompat kepada yang menyakiti. Sedangkan yang menyakiti amal ibadahnya habis, dikuras untuk dibagi kepada yang menyakiti. Mudah-mudahan takhallaqu bi akhlaqillah. Kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. As-sa'yu bi takhalluqi bi akhlaqil asma'il husna. Kita berusaha untuk membumikan akhlak al-mahsusna dalam segala pergaulan kita di lapangan negara Republik Indonesia ini, sebagai apapun kita. Yang terakhir saya tutup, 3 ciri wali yang diangkat Allah. Yang pertama, sakhawatun nufus, kekasih Allah punya dada yang lapang, tak pernah berpikir untuk membalas. Yang kedua, salamatus sudur, hatinya bersih, tak ada dendam, tak ada marah, tak ada fitnah. Yang terakhir, warahmah wal jami'il muslimin, energi kecintaan pada sesama tak pernah padam. Walaupun berbeda agama, tetap dia sayang. Itulah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول لهذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامه وجعلنا من المسلمين اللهم آتنا من الصالحات استقيموا واعتدلوا وتراصوا أتموا الصف الأول فالأول وسدوا الخلال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الملك بسم الله الرحمن الرحيم والذي يوسوس في صدور الشياطين والشيطان إلهي أنت مقصودي ورضاك من وعطنا محمد الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حضر الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. Pemirsa, demikianlah tadi ibadah sholat Jumat yang disiarkan secara langsung dari Masjid Agung Al-Falah Provinsi Jambi. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pengurus Masjid Agung Al-Falah Provinsi Jambi serta pemerintah Provinsi Jambi dan tentunya seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan akhirnya saya Fajril mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.